ओम शांति। आज 18/1/2026 अव्यक्त महावाक्य। पिताश्रींकर पुण्य स्मृति दिवस रे प्रातः क्लास रे सुनाइबा पई बापदादांकर अमूल्य महावाक्य। मधुर संतान माने ज्ञान रत्न रे अंटी भरपूर करी दान मध्य करिबाकू हेबो। जेतिकी अन्य मानकू रास्ता देखाइबो सेतिकी आशीर्वाद मिलिबो। ओम शांति। मिठा मिठा संतान मानकू एही कथा भल भावरे मने रखिबाकू हेबो जे शिव बाबा आमको पाठ पढ़ाउछंती। शिव बाबा पतित पावन मध्य अटंती एवं सद्गति दाता मध्य अटंती। सद्गति अर्थात स्वर्ग दुनियार राजपद मध्य देउछंती। बाबा केते मिठा अटंती, केते स्नेहर सहित पिलामानकू पाठ पढ़ाउछंती। बाबा आम मानकू दादांक द्वारा पाठ पढ़ाउछंती। बाबा केते मिठा अटंती, पुणी केते स्नेह करुछंती, कौनसी कष्ट मध्य देउ नाहंती। केवल एतिकी कहउछंती मोते मने पकाओ एवं चक्र को मने पकाओ। तेणु बाबा को मने पकाई आमर दिल पूरापूरी शीतल होई जिबा दरकार। एकमात्र बाबांकर स्मृति सदा सर्वदा मन को आंदोलित करिबा दरकार। काहेकि ना बाबांक ठारू केते अमाप संपत्ति मिलुछि। निजको देखिबा दरकार जे मोर बाबांक प्रति केते स्नेह अछि, मो भितरे दैवी गुण केते अछि। काहेकि ना तुमे माने एबे कंटारू फूल हेउछ। जेते जेते तुमे जोगयुक्त स्थिति रे रहिबो सेही अनुसारे कंटारू फूल एवं सतो प्रधान होई चलिबो। संपूर्ण फूल होई जिबा परे आउ एठारे रही पारिबो नाही। काहेकि ना स्वर्ग दुनिया ही फूलर बगीचा अटे। जो माने बहुत कंटा गुड़ी को फूल करुछंती सेई मानको ही सच्चा सुगंध युक्त फूल कुहाजिबो। से माने केबे हेले काहाकू कंटा फुटाइबे नाही। क्रोध मध्य बड़ कंटा अटे, बहुतंकु दुख देई थाए। एबे तुमे पिलामानकू कंटार दुनिया भितरू बाहारी गोटिए पाखकू आसी जाइछ। एबे तुमे माने संगम रे अर्थात मझी स्थान रे अछ। माली जेपरी फूल गुड़ी को तोली अलगा गोटिए पात्र रे रखी दिए, सेहीपरि तुम भली फूल मानकू मध्य संगम जुग रूपी पात्र रे अलगा रखा जाइछि। एहा परे तुमे फूल माने स्वर्ग दुनिया को चली जीवो एवं कलिजुगी कंटा माने भस्म होई जिवे। मिठा मिठा पिला माने जानिछंती पारलौकिक पितांक ठारू आमको अविनाशी संपत्ति मिलुछि। जो माने सच्चा सच्चा संतान अटंती, जो मानकर बापदादांक सहित पूरा स्नेह रहिछि, सेमानक भितरे बहुत खुशी रहिबो जे आमे विश्वर मालिक हेउछु। जदिओ पुरुषार्थ द्वारा ही विश्वर मालिक हेबाकू होई थाए, केवल कहिबारे नुहे। जो माने अनन्य संतान सेमानक भितरे सर्वदा एई कथा मने रहिबो जे आमे निज पई पुनर्बार से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करुछु। बाबा कहउछंती मिठा मिठा संतान माने जेते जेते तुमे बहुत आत्माकर कल्याण करिवो सेई अनुसारे तुमको ही फल मिलिबो। जदि बहुत आत्मा को रास्ता देखाइबो तेबे बहुतंकर आशीर्वाद मिलिबो। ज्ञान रत्न रे निजर अंटी भरी दान करिबाकू हेबो। ज्ञानर सागर तुम मानकू ज्ञान रत्नर थाली भर्ती करी देउछंती। सेही रत्न गुड़ी को जो माने दान करिथांती सेई माने ही समस्तको प्रिय लागिथांती। तेणु पिलामानक भितरे केते खुशी रहिबा दरकार। जो संतान माने ज्ञानवान होइथिबे सेमाने तो कहिबे आमे बाबांक ठारो पूरा संपत्ति निश्चित नेबु। सेमाने बाबांकू एकदम जाबुड़ी धरिबे। बाबांक सहित सेमानकर बहुत स्नेह रहिबो। काहेकि ना सेमाने जानिछंती जे आमको प्राणदान देला भला बाबा मिली जाइछंती। बाबा आमको एभली ज्ञान रूपक वरदान देउछंती जहा द्वारा आमे कोणरू कोण होई जाउछु, दरिद्ररू संपत्तिवान होई जाउछु। बाबा आमर भंडार एभली भरपूर कर देउछंती। जेते जेते बाबांकू मने पकाइबो सेही अनुसारे स्नेह मध्य रहिबो एवं आकर्षण मध्य रहिबो। जेपरी छुंची कलंकी मुक्त थिले चुंबक आड़कू आकर्षित होई थाए, सेहीपरि बाबांकू मने पकाइबा द्वारा कलंकी छाड़िबाकू लागि थाए। तेणु एकमात्र बाबांक व्यतीत अन्य केही जेपरी मने न पड़ंतु। बाबा बुझाउछंती पिलामाने एबे आउ कोनोसी त्रुटि कर नाही। स्वदर्शन चक्रधारी हुओ, लाइट हाउस हुओ। जदि स्वदर्शन चक्रधारी हेबार अभ्यास पक्का होई जिवो
ତେବେ ତୁମେ ଯେପରି ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହୋଇଯିବ, ଯେପରି ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ି ଟିଚର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଧନ୍ଦା ହିଁ ଏହା ଅଟେ। ଯଦି ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କରିବ, ତେବେ ଯାଇ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ରାଣୀ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ବସିଛ ତ? ବାବା ମଧ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ବାବା ତ ତୁମ ଭଳି ମିଠା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ବିନା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଆରାମ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆସିବାର ସମୟ ହୋଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେଠାରେ ଆରାମ ଲାଗୁନାହିଁ। ବାସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଯିବି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲେଣି, ତେଣୁ ବହୁତ ଦୟା ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ସେଠାରୁ ତୁମେମାନେ ଆପେ ଆପେ ସୁଖଧାମକୁ ଆସିଯିବ। ସେଠାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମର ସାଥୀ ହେବି ନାହିଁ। ନିଜର ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସୁଖଧାମରେ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତୁମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଅଳ୍ପ ବୁଝାଇଦେବ, ତେବେ ବି ତୀର ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବିତିଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ସୁଧାର। ନିଜେ ଯୋଗ କରୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ କହୁଥିବ, ଏଭଳି ଠକାମି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଭିତରେ ଭିତରେ ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଉଥିବ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ନେହ ନଥିବା କାରଣରୁ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ବେହଦର ପିତାଙ୍କ ଭଳି ଶିକ୍ଷା ତ ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଶେଷ ସମୟରେ ତ ଏସବୁ ଭୁଲିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧି ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମ ସହିତ ଲାଗିଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ପତିତ ଆତ୍ମା ତ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ତ ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର। ଏହି ଶରୀର ତ 5 ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତେଣୁ 5 ତତ୍ତ୍ୱ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ଯେପରି ଏହି 5 ତତ୍ତ୍ୱର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଧିକାର କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ପ୍ରତି ମୋହ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାଠାରୁ ମୋହ ତୁଟାଇ ନିଜର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ ତ ଏହି 5 ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ତିଆରି ହେବ। ସେଠାରେ ପ୍ରକୃତି ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଆତ୍ମାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନଥାଏ। ତେଣୁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଗହନ କଥା। ଏଠାରେ ତ 5 ତତ୍ତ୍ୱର ବଳ ଆତ୍ମାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ତୁମେମାନେ ଏତେ ସହଜରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବ, ଯେପରି ଲହୁଣୀରୁ କେଶ ଆଦି ସହଜରେ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶରୀରଠାରୁ ଏବଂ ସବୁଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋହ ତୁଟାଇ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ଏହା ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବାସ୍ ମୁଁ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଦୁନିଆରୁ ନିଜର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଏକାଠି କରି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ସାଥିରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଯିବାର ଅଛି। ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ବାବା ତ ନୂଆ ଶରୀରର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତୁମକୁ ହୀରାନୀଳାର ମହଲ ମିଳିଯିବ। ଏଭଳି ସୁଖଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ମେହନତ କରିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ କେବେ ବି ଥକିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାତିଦିନ ବହୁତ ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନିଦ୍ରାଜିତ ପିଲାମାନେ, କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କର। ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ଏକଦମ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ମହାରଥୀ ହୋଇଥିବେ, ସେମାନେ କେବେ ବି ହଲଚଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଶିବବାବାଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ବାବା ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଶାନ୍ତିର ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଦାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ତୁମର ଏହି ଅବିନାଶୀ ଶାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ କରିଦେବ। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଦେଖ, ଏହି ଆତ୍ମା ଆମ କୁଳର ନା ନାହିଁ। ଯଦି ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି କୁଳର ହୋଇଥିବେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବାବା ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ସ୍ନେହ କରାଯାଏ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜଣାଅଛି ଯେ ଅଧିକ ଭକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଅଧିକ ପଢ଼ିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହାଙ୍କର କେତେ ସ୍ନେହ ଅଛି।
आत्मा ही बाबा को देखि थाए। बाबा आम आत्मा मान को पाठ पढ़ाउछंती। बाबा मध्य भावुछंती मु एते छोट आत्मा बिंदु को ही पाठ पढ़ाउछि। आग को गले तुमर एइभଳି अवस्था होइजिवो। तुमे माने मध्य भाबिबो मु आत्मा भाई को पढ़ाउछि। चेहरा भौणीर होइथिले मध्य तुमर दृष्टि आत्मा आड़को जीवा उचित। शरीर प्रति केबे भी दृष्टि न जाऊ। एथिरे बहुत मेहनत करने को हेबो। एसबु बड़ गहन कथा। यह बहुत उच्च पाठपढ़ा अटे। अन्य पाठपढ़ा सहित यह तुलना करिले यार पल्ला बहुत भारी होइजिवो। अच्छा, मिठे मिठे शिखिले थे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक माता पिता को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महावीर पिला मानकर संगठनर विशेषता है एक रस व एकनिष्ठ स्थिति। अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 9/12/75। महावीर पिला मानकर संगठनर विशेषता है एक रस व एकनिष्ठ स्थिति। महावीर अर्थात विशेष आत्मा। एभଳି महावीर विशेष आत्मा मानकर संगठनर विशेषता वर्तमान समय एभଳି हेबा दरकार जहाँकि एका समय समस्तंकर एकरस एवं एकनिष्ठ अवस्था होई पारुथिबो। अर्थात जेते समय पर्यंत जो स्थिति रे रहिबा पई चाहिबो सेतिकी समय सेही स्थिति रे संगठित रूप से स्थित होई जाउथिबो। संगठित रूप से समस्तंकर संकल्प रूपी आंगुली एका भଳି हेबा उचित। जेते दिन पर्यंत संगठनर एभଳି अभ्यास पड़ी नाही सेते दिन पर्यंत सिद्धि मिल पारिबो नाही। जदि संगठन भितर एबे निर्देश मिलिबो जे 5 मिनिट पाई व्यर्थ संकल्प को बिल्कुल समाप्त करी निजर शक्तिशाली बीजरूप स्थिति रे एकरस अर्थात स्थिर भाव रे स्थित होई जाओ। कौन एभଳି अभ्यास अछि तो? एमिति नुहे जे किए मनन करिवार स्थिति रे थिबो आउ किए आत्मिक वार्तालाप करुथिबो आउ किए अव्यक्त स्थिति रे रहिथिबो। जदि निर्देश मिलिथिबो बीजरूप स्थिति रे स्थित हेबा पई किंतु तुमे आत्मिक वार्तालाप करुथिबो तेबे आदेश को तो मानिलो नाही ना। तेबे एइभଳି अभ्यास सेतेबेले हेबो जेतेबेले प्रथमे व्यर्थ संकल्प को समाप्त करिवो। केवल व्यर्थ संकल्प पाई ही स्थिति हलचल होइथाय। एई सबु व्यर्थ संकल्प गुडी को समाप्त करिवा पई एवं निजर संगठन को शक्तिशाली व एकमत करिवा पई केउ शक्ति आवश्यक? एथिपई गोटी हेला विश्वास। द्वितीय रे समाहित करिवार शक्ति मध्य दरकार। तेबे संगठन को जोड़ी रखिबार सूत्र हेला विश्वास। केही जदि किछि करिछि धरिनिय भूल भी करिछि किंतु संगठन अनुसारे बा निजर संस्कार अनुसारे बा समय अनुसारे से जहाँ भी करिछि तार मध्य निश्चित कौनसी उद्देश्य बा अर्थ थिबो। संगठित रूप से जोंठी सेवा अछि सेठारे तार संस्कार को मध्य दयाशील दृष्टि रे देखिबा सहित संस्कार को सामना न रखी एथिरे मध्य कौनसी कल्याण थिबो। तेणु तांको साथी रे नहीं चलिबारे ही कल्याण रहिछि। संगठन भितरे जेतेबेले परस्पर प्रति एभଳି विश्वास रहिबो तेबे जाए सफलता मिल पारिबो। तेणु प्रथमरु ही व्यर्थ संकल्प चलाइबा उचित नुहे। जेपरिक केही निजर भूल को हृदबोध करुछंती किंतु ताको केबे भी अन्य मानकु जणाया पई चाहिबे नाही बरं ताको मन भितरे रखिदेवे। अन्य केही भी जदि काहाको सुनाई देवे ताहेले भी खराब लागिवो। से भली अन्य मानकर भूल को मध्य निजर भूल भावी काहा आगरे वर्णना करिबा उचित नुहे। व्यर्थ संकल्प मध्य चलाइबा उचित नुहे बरं ताको मन भितरे लुचाई देवा दरकार। परस्पर प्रति एतिकी विश्वास रहिबा दरकार बरं स्नेहर शक्ति द्वारा ताको ठीक कर देवा दरकार। जेपरि लौकिक हिसाब रे मध्य घर कथा बाहर को दियंती नाही नचेत घरर ही इज्जत हानि होई थाए सेहीपरि संगठन भितर मध्य तुमर साथी जदि किछि भी करिछि तेबे सेथिरे निश्चित किछि रहस्य थिबो। जदि से भूल भी करिछि तेबे भी ताको परिवर्तन कर देवा उचित। यही दुई प्रकारर विश्वास रखी परस्पर सहित संपर्क रे आसिले संगठनर सफलता होई परिबो। एथिरे समाहित करिवार शक्ति अधिक दरकार। व्यर्थ संकल्प को मध्य निज भितर समाहित करने को हेबो।
ତେବେ ବିତି ଯାଇଥିବା ସଂସ୍କାରକୁ କେବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସହିତ ମିଶାଅ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୀତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅତୀତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଉଛ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସଂକଳ୍ପର ଧାଡ଼ି ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ରହିଥିବ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଏକରସ ସ୍ଥିତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ଭୁଲକୁ ନିଜର ଭୁଲ ମନେ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ବିଶ୍ୱାସ ବା କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ବିଶ୍ୱାସ, ଏଥିରେ ସମାହିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ସବୁକିଛି ଦେଖିଲ, ଶୁଣିଲ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରି ପୂର୍ବ ଭଳି ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ରହୁ। ଏବେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୟାର ଭାବନା କମ୍ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ କମ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠନ ଏହିଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସିଦ୍ଧି ବା ସଫଳତାକୁ ଆବାହନ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ତୁମ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହେବ। ଯେପରି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରକୃତି ଦାସୀ ହୋଇଯାଉଛି, ସେହିପରି ସିଦ୍ଧି ତୁମ ପାଖରେ ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ। ସିଦ୍ଧି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବ। ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, ସ୍ଥିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ, ତେବେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? ସଦାସର୍ବଦା ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସଂଗଠନର ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଜଣେ ଯଦି କିଛି କହିଲା, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ଉଚିତ। କେବେ ବି ସାମ୍ନା କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ନାହିଁ, ତାକୁ ମାୟା ପାଖରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି। ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି କାହାର କୌଣସି କଥା ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ, ତେବେ ବି ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସମୟରେ କାହାର ସଂକଳ୍ପକୁ ବା କଥାକୁ କଟ୍ କରିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସମାହିତ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କର। ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଯେପରି ଫରିସ୍ତାମାନେ ବା ଆତ୍ମାମାନେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିଥିବା କାହାର ଭୁଲକୁ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି କାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସ୍ଥିତି ଏହିଭଳି ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ସଂଗଠନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଶୁଭକାମନା ରହିଛି, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବା ବିଶେଷ ଅନୁଭବର ପରସ୍ପର ସହିତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କର। ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଯଦି ବିଶେଷ ଯୋଗ ତପସ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ, ତେବେ ବିନାଶ ଜ୍ୱାଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଅଧିକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବ। ଯୋଗର ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ବିନାଶର ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ବରଦାନ: ବ୍ୟକ୍ତରେ ରହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ରୂପର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଥିବା ଶ୍ୱେତବସ୍ତ୍ରଧାରୀ ଏବଂ ଶ୍ୱେତ ଆଲୋକଧାରୀ ହୁଅ। ବ୍ୟକ୍ତରେ ରହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ରୂପର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଥିବା ଶ୍ୱେତବସ୍ତ୍ରଧାରୀ ଏବଂ ଶ୍ୱେତ ଆଲୋକଧାରୀ ହୁଅ। ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେପରି ଏହି ସମାଚାର ପ୍ରଚାର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯେ ଏହି ଶ୍ୱେତବସ୍ତ୍ରଧାରୀମାନେ କିଏ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଏବେ ଫରିସ୍ତା ରୂପରେ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଅ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଡବଲ ସେବାର ରୂପ। ବାଦଲ ଯେପରି ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ଚାରିଆଡ଼େ ଫରିସ୍ତା ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଅ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫରିସ୍ତା ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଭଳି ଯେତେବେଳେ ହୋଇପାରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଶରୀରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଅନ୍ତର୍ବାହକ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଚକ୍ର ଲଗାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ହେବ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସର୍ବଗୁଣ ବା ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୁଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ମାସରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଯେପରି ବାବା ସର୍ବଦା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ବାପ୍ ସମାନ ହୁଅ। ବାପ୍ ଦାଦା ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରତନ୍ତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିପାରୁନାହଁ, ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ହାରିଯାଉଛ, ତେବେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହେବ? ତେଣୁ ଏବେ ଏହି ସ୍ମୃତିକୁ ବଢ଼ାଅ ଯେ ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାରର ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ ହୋଇଯିବି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।